ulang-ulang sama bulan sore ulang-ulang baru sama ikut masuk pesawat bulan. Iya. Iya, benihnya sama masalah rawang terus aku lihat Nah, rame terus. Orang wong biru, wong papat, wong lima, aduh. Aku kok ngerti sama dulu de apa bawa iki Rono. kadang diundang. Oh, Demam, total demam. demam Mbak. Tapi kostumnya. Ini kalau gitu, oh panas. Aku musim Ah, tuh musim demam karena situasi cuaca. iya, hujan banget. Ngomong panas, makan anjing loh ya.